पिला माने एसबी ब्राइट क्लास को आशा करुछि तुम माने बहुत भलरे थिबो। एग्जाम तो आसीगला आउ गोटे दिन मात्र आमे आमर प्रैक्टिस रो लास्ट ओवर आज खेलिबा हने नहीं लास्ट ओवर भल हबो। आउ आशा करुछि तुम माने बोर्ड एग्जाम रे मध्य बहुत भल परफॉर्मेंस करी भल रिजल्ट करिबो। ताहेले स्टार्ट करिबा हमर प्रैक्टिस सेट। ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखो। What quantity of pollution do automobiles in Greater Kolkata release every day? Greater Kolkata रे केते अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बाहर करि थाए ऑटोमोबाइल्स गुडाक बोली कहिछि। हमर ऑप्शन गुडाक देख 500 टन्स 1000 टन्स 1500 टन्स एंड 2500 टन्स मने पकैबा आमे तो केते अछि पिले ग्रेटर कोलकाता केते रिलीज करे एवरीडे। ताहले हमर आंसर कोन ठीक बने पकैछ। हमर ठीक ऑप्शन होछि ऑप्शन सी 1500 टन्स। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा। One of the preventive measures in controlling air pollution includes. One of the preventive measures in controlling air pollution includes. देख ऑप्शन गुड़ाक अच्छी changing the raw material in industry, raising the heights of smoke stacks, designing equipment to trap pollution, और framing strict law and order। देख बोले ये ऑप्शन बीटा देखा आम रेजिंग द हाइट ऑफ स्मोक स्टैक्स होची हमरा डिस्पर्सल कंट्रोलिंग मेथड नहीं कि तापरे सी होची डिजाइनिंग इक्विपमेंट टू ट्रैप पॉल्यूशन होची एटा कलेक्शन मेजर आउ फ्रेमिंग स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर एटा होची हमर लेजिस्लेशन मेथड लेजिस्लेटिव जो हमर नियम माध्यम रे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करू तार एटा गुटे माध्यम। ताहले ऑप्शन ए देखा चेंजिंग द रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री एटा होची हमर प्रिवेंटिंग मेजर्स इन कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन। तो ताहले हमर करेक्ट ऑप्शन कोन होबा पिले करेक्ट ऑप्शन हैला हमर ऑप्शन ए चेंजिंग द रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री। ओके तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 3। The essay School's Goodbye conveys a message to only a few children who are poor at studies, a message to children who are about to join school, a message to children who are about to leave school, na a message to school children who need advice। देख पिले एठी जो ऑप्शन गुडाक अछि स्कूल गुड बाय कोन कहूची एटा फ्यू चिल्ड्रेन पाई तो कहू नहीं हाँ नहीं ए मेसेज टू ओनली ए फ्यू चिल्ड्रेन हु आर पुअर एट स्टडी एथिपाई भी मेसेज नहीं। ए मेसेज टू चिल्ड्रेन हु आर अबाउट टू जॉइन स्कूल जी की जॉइन करने को अच्छे तांको पाई मध्य नुह। एठी देख ए मेसेज टू स्कूल चिल्ड्रेन हु नीड एडवाइस एटा मध्य नुह। तो आमर आंसर कौन होबा पिले आमर आंसर करेक्ट आंसर होचे ए मेसेज टू चिल्ड्रेन हु आर अबाउट टू लीव स्कूल एटा होची आमर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। A phrase hard times refers to dax as described in school's goodbye। school's goodbye रे जो hard time बोली कि कहा जाय छी ताको सेटा कोन रेफर करूची। हमर ऑप्शन गुडा कहला periods of happiness, periods of difficulties, moments of doubt, moments of silence। ले देखिया hard times बोली period of happiness को तो कहा जायनी पीरियड्स ऑफ डाउट को मध्य एठी कुहा जाय नै ना मोमेंट्स ऑफ साइलेंस को मध्य एठी कुहा जाय नै। ताहले हमर करेक्ट ऑप्शन जो हार्ड टाइम को रेफर करूची सेटा होची हमर पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज। ओके क्वेश्चन नंबर 5। द लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज द स्टेटमेंट शोज दैट गांधी डैश। ये जो लिखा है द लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज
एटा कहार स्टेटमेंट एटा गांधी जी स्टेटमेंट नहीं सेटा कौन शो करूछि देखियो jealously guided his character was insensitive and quickly felt angry did not like corporal punishment did not like the discipline तो एठी देखा से सेंसिटिव आ क्विकली फेल्ट एंग्री एटा तो हबो नाही कारण से सेमती नथिले है ना डिड नॉट लाइक कर्पोरल पनिशमेंट ताको कर्पोरल पनिशमेंट पसंद नथिला सतरे नथिला किंतु ए जो कहिछि द लिटिल ब्लेमिश ड्यू टीयर्स फ्रॉम माय या अर्थ एडा नुहे डिड नॉट लाइक डिसिप्लिन से तो डिसिप्लिन को पसंद करूथिले ताहले हमर करेक्ट ऑप्शन कोन जेलसली गाइडेड हिज कैरेक्टर ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखिबा Gandhi requested Dax to exempt attending him from gymnastic class in order to serve his father. Gandhi requested Dax काहाकू से एठी देखो काहाकू से तांकर जो जिम्नास्टिक क्लास थिला सेठू एग्जेम्प्ट करबा पय बाद देबा पय से रिक्वेस्ट करथिले काहाकू करथिले देखिबा ऑप्शन गुडा कहला हिज संस्कृत टीचर हिज पर्शियन टीचर हिज क्लास टीचर ना हिज हेडमास्टर देख संस्कृत टीचर जो जेहेतु जिम्नास्टिक क्लासटा करैथिले के स्टार्ट करैथिले तांकर हेडमास्टर सर तो हेडमास्टर सर को से कहबे ना संस्कृत टीचर क्लास टीचर ना पर्सेंट टीचर को कहबे ऑब्वियसली आंसर कोन हबा प्ले आंसर हबा हमर ऑप्शन डी हिज हेडमास्टर ठीक 7 देख प्ले पीपल प्रे द गॉड टू डैक्स एविल स्पिरिट एठी अछि ऑप्शन गुडा को हैंड डाउन ड्राइव अवे पास डाउन ब्रिंग आउट हैंड डाउन माने pass something to onto a younger person pass down माने कोन pass down माने भी पाखा पाखी सैया to give or teach something to younger generation d देखा bring out माने produced or launch a new product drive away माने compel someone to leave a place तो people pray the god to dash evil spirit तो कोन हबा प्ले हमर राइट ऑप्शन हबा कोन drive away है ना नहीं देखा क्वेश्चन नंबर 8 Garos are the tribe found in the village of Garos are the tribe found in the village of dash देखा एठी मिजोरम अछि मिजोरम रे को ट्राइब हमर थाए एठी थाए लुसाई बोली की गोटे ट्राइब मेघालय रे को देखिबा आमे परे देखिबा बी देखिबा त्रिपुरा रे गोटे ट्राइब रहंती ताको कहंती त्रिपुरी कोन कहंती त्रिपुरी बा देबामा रियांग जामातिया एगुडा को होची जामातिया देखो जामातिया अरुणाचल प्रदेश रे रहंती तानी मिश्मी नागा ए माने सब रहंती अरुणाचल प्रदेश रे कि मेघालय रे के रहंती गारो खासी एंड जयंतिया एभली ट्राइब्स गुडा रहंती मेघालय ताहले हमर क्वेश्चन जेहेतु अछि गारोज आर द ट्राइब्स फाउंड इन द विलेज ऑफ कोन हबो मेघालय हबो हमर राइट ऑप्शन ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 9 देखिबा Who opened Lenchu's second letter? लेंचुर जो सेकंड लेटर टा किए खोलिला मने आमे मने पकइबा पले देखो लेंचुर फर्स्ट लेटर टा किए खोलितला द पोस्टमैन खोलितला फर्स्ट लेटर नहीं फर्स्ट लेटर खोलितला किए पोस्टमैन किंतु जते बेला सेकंड लेटर आसिला इगरली माने जगी थिला किए पोस्ट मास्टर कारण पोस्ट मास्टर पठेइथिले तांको पाई कोन पैसा पठेइथिले नहीं तो सेई पैसा पाइला परे तार रिएक्शन कोन ताहा जानिबा पई से जगी थिले तेनु जेते बेले लेंचुर लेटर आसिला से प्रथमे खोलिथिले क्वेश्चन नंबर 10 देखिबा Where was Lenchu's house situated? Where was Lenchu's house situated? Lenchu's house कोठी थिला at the bottom of a hill
देख बॉटम ऑफ ए हिल, साइड ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए हाई हिल, टॉप ऑफ ए लो हिल। पिले देख बॉटम ऑफ ए हिल तो बिल्कुल नथिला, साइड ऑफ ए हिल भी नथिला, टॉप ऑफ ए हाई हिल आमर लेंचुर घर हाई हिल टॉप रे नथिला, ताहले कोठी थिला ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। इटा होछि हमरा करेक्ट आंसर। What brightens up the sky in the poem all things bright and beautiful? देखा स्काई को ब्राइटन किए करथिला देखिबा, द इवनिंग एंड द नाइट, द सनसेट एंड द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, द सनसेट एंड द इवनिंग। ताहले हमर कोन करथिला देखिबा, स्काई को किए ब्राइटन करथिला, द इवनिंग एंड द नाइट इटा हबनी, द मॉर्निंग एंड द इवनिंग आसिला माने ब्राइटन आउ केते बेला हबनी, द सनसेट एंड द इवनिंग सनसेट रे हबनी, इवनिंग आसिले तो हबनी। ताहले हमरो करेक्ट ऑप्शन कोन बिले, करेक्ट ऑप्शन होची द सनसेट एंड द मॉर्निंग। सनसेट टाइम रे और मॉर्निंग टाइम रे जेते बेले सूर्योदय किंबा सूर्यास्त हुअंती सेते बेले कोन स्काई ब्राइटन हो जाए, तार लालिमा रे तार सौंदर्यटा बढ़ी जाई थाए, है ना। तार हमर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। Question number 12. The glowing colors described in the poem All Things Bright and Beautiful is related to dash. The glowing colors described in the poem All Things Bright and Beautiful is related to sun ra na birds ra na flowers ra na sky ra। देखिबा कलर्स गुड़ाक सन रा कौन थिले पिले सनसाइन टाइम रे ब्राइट देखा जाउतिले नै कि पूरा माने ऑरेंज कलर नहीं, बर्ड्स रा सेटा किछि एंती लिखा ही नहीं, सनसेट एंड सनसाइन रे सन रा कलर्स माने डिस्क्राइब हेची, बर्ड्स रा कोन हेची तार टाइनी विंग्स, इठी टाइनी विंग्स को इठी डिस्क्राइब करा जाइछि, हां ने स्काई रा ब्राइट कलर को डिस्क्राइब करा जाइछि, किंतु ग्लोइंग कलर्स माने फ्लावर्स रो डिस्क्राइब करा जाइछि, है ना। ताहले हमर ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. द टोन ऑफ द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग इज डैश। जो सॉलिटरी रिपर थिला तार जो सॉन्ग गुडा तार टोन केमतिया थिला, हैप्पी, सूदिंग, सिंपैथेटिक ना मेलांकोलिक। हैप्पी थिला कि बोली खुशी थिला, खुशी तो बिल्कुल नथिला नहीं कि खुशी हमर नथिला। सिंपैथेटिक थिला सहानुभूतिशील थिला ना, सहानुभूतिशील भी नथिला, हाँ ने। सुधी शांतकारी थिला कि ना, एटा भी नथिला नहीं। ताहले मेलानकली, एटा मेलानकली अर्थ कोन, मेलानकली होछि अर्थ होछि अवसाद बा उदासीनता भरा थिला, तो हमर करेक्ट ऑप्शन कोन हबो डी melancholy। The tone of the solitary reaper's song is melancholy. Okay. Question number 14 देखिबा, why does the poet ask the passers-by to stop here or gently pass? ऑप्शन गुड़ा का देखा, to admire the scenery, to help her somehow, to avoid disturbing the girl, ना to listen carefully to the poet। देखिबा, the poet passes by मानकु कहीं कि stop here और gently pass बोले कहजंती, तो सीनेरी को एडमायर करबा पई कहजंती कि पिले ना, सीनेरी को एडमायर करबा पई कहि नाहंती। टू हेल्प हर समवेयर, ताको किछि हेल्प करबा को कहिसंती कि सेथिबा रहिबा पई कहिसंती ना, एटा भी नुह। टू लिसन केयरफुली टू द पोएट को तमे मते केयरफुली लिसन करो बोली से कहिसंती ना, एटा भी नुह। ताहेले कोन हबो टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द गर्ल, जो गर्ल ताको जो गीत गाउछि ताको डिस्टर्ब न करबा पई से पासर्स बाय मान को कहिसंती एठी रहि जाउ टिके, बा जदी जाउछ त जेंटली जाओ बोली से कहिसंती। हमरो
ठीक ऑप्शन ऑप्शन सी. The mother in the poem village song wishes her daughter to dash. Option A, seek pleasure in wild forest. B, enjoy the scenic beauty of river Isles. Now, C, seek worldly pleasure. D, remain unmarried forever. देख मदर इन द पोएम जो विलेज सॉन्ग आमर अच्छी पोएमटा सेठी मदर विश करुची ता डटर को कौन करिबा पाई कौन करिबा पाई देखिबा हमें तो सिक प्लेजर इन वाइल्ड फॉरेस्ट सुख खोजिबा पाई से कहउचंती कि ना एंजॉय द सिनिक ब्यूटी ऑफ रिवर एसले जो नदीचर गुड़ाक अच्छी सेठी सिनिक ब्यूटी को उपभोग करिबा पाई कहउचंती ना एटा भी नुह ताहेले कौन हबो पिला हम देखिबा रिमेन अनमेरिड फर एवर तापाई से कौन चाहते चिरदिन से अविवाहित रहो बोली ना यहाँ भी नुह ताहले आमर ऑप्शन सी होची करेक्ट कौन सीक वर्ल्डली प्लेजर सांसारिक सुख खोजू बोलिकी से विश करिसंती है ना नहीं. क्वेश्चन नंबर 16 देखिबा. Where do lotus and lilies grow? Where do lotus and lilies grow? आंसर ऑप्शन गुड़ाक है अपन द चंपा बॉक्स इन द वाइल्ड फॉरेस्ट इन द रिवर इसलेस और ऑन द हेवन. तो आमर कौन हम पे आंसर चंपा बॉक्स रे लिलीज एंड लोटस ग्लो करुले ना वाइल्ड फॉरेस्ट रे ना हेवन रे ना इन द रिवर इसलेस. तो ठीक भावुच आमर करेक्ट ऑप्शन कौन ऑप्शन सी इन द रिवर इसलेस. ओके. Question number 17 देखिबा. Which musical instrument is compared to the bamboos? को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपेयर करा जायछि बैम्बू सहित देखिबा. द बैम्बूस फ्रूट द बैम्बूस क्लैपर द बैम्बूस सिम्बल्स ना बैम्बूस बैक पाइप्स. जो आमर कौन कहछि आमर को चैप्टर एटा पिले द फ्लावर स्कूल नहीं द फ्लावर स्कूल रे बैम्बूस माने को कहा सहित कंपेयर करा जायछि देखिबा. बैम्बू को फ्रूट सहित कंपेयर करा जायछि बंसी सहित करा जायछि ना करा जायनी. बैम्बूस को सिम्बल्स जो कीर्तन करते गिनी ताको सिम्बल्स कहते ना ता सहित कंपेयर करा जायछि ना सेटा भी मध्य करा हेनी. क्लैपर माने जो गोटे दी पटे एमती बाउंस भली लगी था ताको एमती ठक ठक करी आवाज कले सेटा सुंदर म्यूजिकल साउंड बाहर ताको क्लैपर कहते ताको ता सहित कंपेयर करा जायछि ना सेटा भी नुह. ताहेले कहा सहित कंपेयर करा जायछि द बैम्बूस को बैक पाइप सहित कंपेयर करा जायछि. जेते बेले से माने विंड जेते बेले आसे तो बैक पाइप भली ब्लो करे बोली कहा जायछि हां ना नहीं. क्वेश्चन नंबर 18 देखिबा. Which change doesn't take place in the nature when rain comes? Which change does not टेक प्लेस इन द नेचर नेचर कोटा हुए ना परिवर्तन हुए ना जिते बड़े वर्षा हुए कौन हुए ब्रांचेस क्लास टुगेदर इन द फॉरेस्ट हुए इटा. क्लाउड्स थंडर इन द स्काई एरा भी हुए. लिप्स रसल इन द वाइल्ड वाइंड एरा भी हुए. देखिए ऑप्शन बी टा चिल्ड्रेन गो आउट टू प्ले हैप्पीली. पिला माने सतरे जिते वर्षा हुए चिल्ड्रेन माने खुशी रे बाहर को खेलिबा को जानते कि ना एटा जानती नहीं माने ने आम पोएम रे कोन फ्लावर स्कूल माने को कह जायछि से माने जिते वर्षा आसे से माने बाहर को जाई के हैप्पीली खेलंते किंतु इन रियलिटी चिल्ड्रेन डिड डोंट गो आउट टू प्ले हैप्पीली. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. Which one of the following should we avoid while driving? ड्राइविंग कला बेले आम कौन एवॉइड करवा उचित बोली कह जायछि कौन कौन आम एवॉइड करवा देखिबा. ऑप्शन गुड़ाक सीट बेल्ट बी हेलमेट सी लाइसेंस डी सेल फोन. ताहले सीट बेल्ट तो आम लगाइबा कथा हाँ ना नहीं. बी हेलमेट मध्य लगाइबा कथा सी लाइसेंस मध्य रखिकी थिबा कथा. ताहले डी देख सेलफोन को आम एवॉइड करवा कथा आम एटा करवा कथा नुह जेहेतु कोउडा करवा कथा नुह कहिछि सेथिबे हमर ऑप्शन डी होछि करेक्ट ऑप्शन. ठीक अछि. व्हाट वाज द मोटो ऑफ विकीज लाइफ? विकीर जो
लाइफ थिला तार मोटो कौन थिला बढ़िया क्वेश्चन आ बहुत सहज क्वेश्चन भी हाँ ना नहीं ड्राइव से सेफ लिव सेफ नो पेन नो गेन टू बी कॉल्ड स्पेसिमेन टू प्रमोट नॉलेज तार लाइफ रे कोन मोटो से कौन थिला प्ले देखिबा जे से सेफली ड्राइव करो आउ सेफली बंच बोली कहूथिला ना एटा तो से काहाको किछि कहिनी स्पेसिमेन बोले हे बकी रिप्ली ना एटा भी नुह देखिबा हमें ऑप्शन ए नहीं सी ने नो पेन नो गेन हाँ एटा कहिथिला नी लाइफ रे जदी पेन नब नहीं ताहले गेन भी किछि हबार नहीं बोली से कहिथिला ताहले हमर करेक्ट ऑप्शन कोन ऑप्शन बी नो पेन नो गेन क्वेश्चन नंबर 21 देखिबा द लग्जरियस कैंप मेंशन इन द स्टोरी ए टाइगर इन द हाउस इंडिकेट्स द पीरियड ऑफ डैश को पीरियड को इंडिकेट करी छे एटा एरा ऑप्शन गुडा कहला मुगल एरा ब्रिटिश वाइसरॉयस एंशिएंट इंडिया ना मॉडर्न इंडिया एटा होची ब्रिटिश वाइसरॉय मानक समय रा कथा इठी वर्णना करा जाय छी क्वेश्चन नंबर 22 देखिबा देख कोन अछि why did people on the road keep a distance from Timothy's during walks जेतेबेले टिमोथी वाक रे जाउथिला कहा सहित अथर सहित जाउथिला हां कि नहीं तो सेतेबेले लोक माने ता ठारे डिस्टेंस मेंटेन करूथिले व्हाई ऑप्शन गुडा को बिकॉज टिमोथी वाज नॉइजी बिकॉज ग्रैंडफादर वार्नड देम बिकॉज टिमोथी लुक्ड डेंजरस एंड बिकॉज टिमोथी वाज फ्रेंडली कौन हबा प्ले आंसर टिमोथी वाज ए टाइगर आउ साधारणतः टाइगर को देखले लोक डरंती है ना नहीं आउ से टाइगर माने जहा हेले भी डेंजरस ना सेही पई लोक माने साइड हेके पळौथिले तो हमर ऑप्शन कोन हबो ऑप्शन सी होछि करेक्ट कोन बिकॉज टिमोथी लुक्ड डेंजरस ओके क्वेश्चन नंबर 23 देखा हाउ डिड टोटो रिएक्ट व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर टोटो केमतिया रिएक्ट करूथिले जेतेबेले टिमोथी तार टेम्पर लॉस्ट करूथिला कौन हबा पिले टोटो किए टोटो होछि द मंकी है ना नहीं से जेतेबेले तार ऑप्शन हम पहले देखबा जे ही ran away and hid under the table he barked loudly and attacked Timothy he sat quietly and watched Timothy he pulled Timothy by the tail and then climbed up the curtains तो हेले कौन करथिला से जेतेबेले टोटो ता सहित खेले से कौन ता लांज को टाणे आउ जेतेबेले रागी जाए किए टिमोथी से कौन करे ही क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स तो हमर राइट ऑप्शन होछि डी व्हाट हैड वीकेंड लस्कप्स फिजिकली एंड मोरली लस्कप को फिजिकली और मोरली वीक कौन करथिला कौन करथिला प्ले देखिबा ऑप्शन गुडा को gambling smoking drinking alcohol or drug abuse देखो गैम्बलिंग से करूथिला कि ना स्मोकिंग करूथिला ना ड्रिंकिंग अल्कोहल करूथिला ना ड्रग एब्यूज करूथिला से कौन करथिला प्ले लस्कप से ड्रिंक करूथिला अल्कोहल सेथि पई ताहा ताको फिजिकली और मोरली डाउन करथिला बा वीक कर देथिला हमर ऑप्शन सी हबो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 देखिबा What job did Sergei finally arrange for Laskap's through a friend? Sergei Laskap ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେଟା କି ଜବ୍ଟା ଥିଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା ଏ ହେଉଛି କପିଂ ୱାର୍କ बी होची क्लरिकल जॉब सी टीचिंग वर्क ना डी कोरस सिंगिंग तो
ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜେଇ ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ସେ କପି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। 26 ଦେଖ, where did Laska tell Sergey that he was an expelled student? expelled student ବୋଲି ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ କହିଥିଲା? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କାହା ସହିତ? ସର୍ଜେଇ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଏକ୍ସପେଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲିକି। ତାପରେ ସେ ଭେଟିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭେଟିଲା କେଉଁଠି? ଆଉ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ବୋଲି। ତାହେଲେ ସେ କୋଲୁଗା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ? ନା, ଏଇଟା ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ଦେଖ, ଲେସ୍ନା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଏଇଟା ତ କିଛି ମେନସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ନୋଭାୟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସଦୋବ୍ୟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଓକେ। ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦେଖ, ମନି ଡଜଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଟ୍ରିଜ୍। ମନି ଡଜଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଟ୍ରିଜ୍, ଏଇଟା ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍? ଏଇଟା କାହାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା? କିଏ କହିଥିଲା ପିଲେ? ଏଇଟା କେଉଁ ପାଠର ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ ଭିଲେଜ୍ ଜଜ୍, ନାଇଁ? ଭିଲେଜ୍ ଜଜ୍ରେ ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିଏ କହିଥିଲା? ଆକୁ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲା କି? ନା, ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ କହିନଥିଲା, ସମଝୋ ସାହୁ ବି କହିନଥିଲା, କରିମା ବି କହିନଥିଲା। ଏଇଟାକୁ କହିଥିଲା ଜୁମନ ଶେଖ। ଜୁମନ ଶେଖ ତାର ଆଣ୍ଟିକୁ କହିଥିଲା ଯେ ମନି ଡଜଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଟ୍ରି। ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ, ମୁଁ ମୋର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି, ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜୁମନ ଶେଖ କହିଥିଲା ଯେ ନା ନା, ମନି ଡଜଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଅନ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲା। 28, why did Samju Sahu buy a bullock from Algu Chaudhary? କାହିଁକି ସମଝୁ ସାହୁ ଗୋଟେ ବୁଲକ୍ କିଣିଥିଲା ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ପାଖରୁ? ଆମର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଟୁ ସେଲ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ୱିକଲି ମାର୍କେଟ, ଟୁ ପ୍ଲାଉ ହିଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫିଲ୍ଡ, ଟୁ ମେକ୍ 3 trips a day to the town, to use it for transporting firewood। କାହିଁକି ଡାକିଥିଲା ପିଲେ ସମଝୁ ସାହୁ? କିଏ? ସମଝୁ ସାହୁ ହେଉଛି ଜଣେ ବେପାରୀ। ସେ ଯେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ଆଣ୍ଡ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ଟାଉନକୁ ଯାଉଥିଲା, କିଛି ସାମାନ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ପୁଣି ଫେରୁଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲକକୁ କିଣିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ବୁଲକ ଯଦି କିଣିବ, ବୁଲକ କାର୍ଟରେ ସେ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ଦିନକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ କରୁଥିଲା ସେ 3ଟା ଟ୍ରିପ୍ କରିପାରିବ, ତାର ବେଶୀ ଫାଇଦା ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ତାହେଲେ ଆମର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲିଜ୍? ଅପସନ୍ ସି, ଟୁ ମେକ୍ 3 trips a day to the town। 29 ଦେଖ, why did the king feel surprised even after learning that the strange object was merely a grain of corn? କିଂ ଥିଲେ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ। ଏହା ପରେ ବି ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରେନ୍, ଫିର୍ ବି ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସରପ୍ରାଇଜ୍ର? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଅଛି ଦେଖ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟେଷ୍ଟଲେସ୍, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବ୍ରୋକେନ୍, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ସାଇଜ୍ ୱାଜ୍ ଅନୟୁଜୁଆଲି ଲାର୍ଜ, ନା ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଲୋକାଲିଟି। ଦେଖ ପିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦେଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଗ୍ରେନ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ସାଇଜ୍ ୱାଜ୍ ଅନୟୁଜୁଆଲି ଲାର୍ଜ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଜାଣିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକିନା, ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲ ସାଇଜ୍ ନଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ତା ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। Question number 30. Why could not the wise men answer anything to the king about the grain?
ऑप्शन गुड़ा कहला बिकॉज देयर वाज नथिंग अबाउट द ग्रेन इन देयर बुक्स, बिकॉज द ग्रेन वाज ब्रोकन, बिकॉज द ग्रेन वाज टू लार्ज टू एग्जामिन, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ द किंग। जितेबाला किंग पचारे ये कौन बोली से मैंने से बाबद किसी जापारे ना, कारण सी जो एड़े बड़ साइज गोटे जिनस थिला ताहा बाबद कौन सी बही लेखा ही नथिला, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣେ। ସେମାନେ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୁକ୍ସକୁ ରେଫର୍ କରନ୍ତି କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ନଥିଲା, ସେମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ବିକଜ୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଗ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ବୁକ୍ସ, ଅପସନ୍ ଏ। क्वेश्चन नंबर 31 देख, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। ये जो चारोटी सेंटेंस आमर अच्छी से ठीक ठीक ताको बाछ बोली से कही। देखिबा, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग वाज रेकमेंडेड बाय माय टीचर। दिस बुक that is very interesting was recommended by my teacher. This book which is very interesting was recommended by my teacher. This book who is very interesting was recommended by my teacher. देख ये कौन कौट हम बुक पाई आमे जो शब्द लगेबा इज हम ना दैट हम ना व्हिच हम ना हु हम पाखापाखि देख बाकी सेंटेंस गुड़ा बाकी पोर्सन सबू ठीक अच्छे, खाली ये आमको बाछा पड़ो कौन पा हम पे दिस बुक which is very interesting was recommended by my teacher. Option C होची हमारा correct answer. Okay, देखा क्वेश्चन नंबर 32 एठी, the hail was destroyed everything, emphatically negative expression of the above sentence. देखा एठी बढ़िया जिनस अच्छी, emphatically negative expression of the above sentence. हमारे सेंटेंस अच्छी the hail has destroyed everything. The hail has destroyed everything. emphatically माने ये आम तो emphasis देकी आमर negative sentence करबा पई से कहिछि, माने it highlights total absence. emphatically negative माने नेगेटिव जति करबा एटा टोटल absence को से कहबो। जेमती आमे देखिबा एठी ऑप्शन गुडा का होची, देखो कौन अछि, the hail has not destroyed everything, the hail has left nothing, the hail had not destroyed everything, और डी होची the hail never destroyed anything. एठी देख सबू जाक नॉट रे अच्छी नेगेटिव रे अच्छी हैला, किंतु एम्फेटिकली जदि आमे कहिबा एठी नॉट गुड़ा जो लगी ये फास्ट ऑप्शन ए नॉट अच्छी ना, एठी अच्छी सी रे नॉट अच्छी, डी रे भी नेवर अच्छी। ये वर्ड अपेक्षा अधिका नॉट एनीथिंग रु अधिका एम्फेटिक नथिंग, एवरीथिंग अच्छी कि एनीथिंग अच्छी, या अपेक्षा नथिंग जो वर्ड अच्छी आमर ये देख नथिंग, ये नथिंग टा अधिका एम्फेटिक शो करुछि। जेमती आमे कहि परिबा नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग कैन स्टॉप अस, हाँ कि नहीं, एमती आमे आमे यूज करके अन्य एम्फेटिकली नेगेटिव एक्सप्रेशन आमे यूज करि पारिबा। तो आमर बेस्ट ऑप्शन कौन पे, आमर बेस्ट ऑप्शन होची ऑप्शन बी। ओके, 33 देखिबा, गांधी वाज वीक डैक्स जियोग्राफी। आमर एठी प्रीपोजिशन गुडा अछि आमे पकैबा पड़िबो एट, ऑन, इन आ विथ। देखा व्हेन रेफरिंग टू लैकिंग स्किल और एबिलिटी इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जेते बेले कोन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट रे आमे लैक बा कौन कहते एबिलिटी को आमे शो करू, सेते बेले कौन हुए आमे कौन यूज करू, इन आमे यूज करि थाउ। तो हमर राइट ऑप्शन कौन हबो, ऑप्शन सी इन। ओके, द एंटोनिम्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इज,
ग्राटिट्यूड रो एंटोनिम पूरा विपरीतार्थबोधक शब्द कौन हम पे इनग्राटिट्यूड मिसग्राटिट्यूड अनग्राटिट्यूड ना इनग्राटिट्यूड हमर करेक्ट ऑप्शन होची इनग्राटिट्यूड ओके चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखिबा Sasmita can do hardly wait for her birthday. Sasmita can hardly waited for her birthday. Sasmita hardly can never wait for her birthday. And Sasmita can hardly wait for her birthday. देखो ये आम फ्रेंड्स सेंटेंस गुड़ाक जब भल भाव लक्ष्य करवा ऑप्शन ए जोटा सेटा ठीक नहीं सस्मिता कैन नॉट हार्डली वेट फॉर हर बर्थडे सस्मिता कैन हार्डली वेटेड फॉर हर यहाँ भी ठीक नहीं सस्मिता हार्डली कैन नेवर वेट फॉर हर बर्थडे यहाँ ठीक नहीं ताहले आमर करेक्ट आंसर कौन पिले सस्मिता कि समिता सॉरी सस्मिता नुह यहाँ समिता समिता कैन हार्डली वेट फॉर हर बर्थडे यहाँ हूँ आमर ठीक ऑप्शन 36 देखा women and their children are given a sumptuous feast during Cheroba. The underlined word here refers to ये sumptuous लेखा है वर्डटा तार मीनिंग कौन बोली पचरा जाइए आम ऑप्शन गुड़िक है सिंपल एंड प्लेन हेल्दी एंड टेस्टलेस वेरी रिच एंड विथ ए लॉट ऑफ वेराइटी ना स्मॉल एंड चीप बोले देख ये चेरोबा जो फेस्टिवल कौन कर जाए चिल्ड्रेन आउ वुमेन मानक सम्पचुअस फिस्ट दि जाए ये आम जस्ट गोटे अनुमान भी लगे पार आम करेक्ट ऑप्शन भी बाछि पार कि तार मीनिंग आम देखा ये सिंपल एंड प्लेन नुह यहाँ सिंपल एंड प्लेन नुह हेल्दी एंड टेस्टलेस कही नुह स्मॉल एंड चीप यहाँ नुहे तो आमर आंसर हूँ वेरी रिच एंड विथ ए लॉट ऑफ वेराइटी यहाँ हूँ आमर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आर इज नो वे लेस डेंजरस देन द इंडस्ट्रियल स्मोक ये देख ये जो एग्जॉस्ट वर्डटा ये अंडरलाइन करा जाइए तार मीनिंग ये पचरा जाइए द अंडरलाइन वर्ड हियर मीन्स कौन कौन ऑप्शन आमर अच्छी देख ऑक्सीजन गैस फ्रॉम ऑटोमोबाइल हीलियम गैस फ्रॉम ऑटोमोबाइल हाइड्रोजन गैस फ्रॉम ऑटोमोबाइल ना कार्बन मोनोक्साइड तो इंडस्ट्रियल स्मोक ठारू कम भयंकर नुहे कौटा कौटा हूँ आमर आंसर हम कौन पिले आमर आंसर करेक्ट ऑप्शन कौन हम यहाँ है कार्बन मोनोक्साइड ठीक People of Assam are trying to save the forest from. People of Assam trying to save the forest from dash. ये देख जो सेंटेंसटा अच्छी फ्रेम हम लास्ट कौन लगे गोटे आमर नाउनटे लगे हाँ ना नहीं नाउन कौन हम डेस्ट्रयर नाउन फॉर्म कौटा अच्छी ये डेस्ट्रक्शन डेस्ट्रय डेस्ट्रॉइंग ना डेस्ट्रक्टिव आर करेक्ट ऑप्शन कौन हम प्ले ए हूँ डेस्ट्रक्शन नंबर 39 देखा स्मोकिंग इन योर youth clouds the brain. The meaning of the underlined word is smoking in your youth clouds the brain. कौन ऑप्शन ए हूँ स्पॉइल बी ऑप्टेन सी वीकेन डी कन्फ्यूजेस कौन हम बोले क्लाउड्स द ब्रेन क्लाउड को ये अंडरलाइन करा जाइए तार मीनिंग कह जाए पचरा जाइए क्लाउड्स माने कौन स्पॉइल माने नष्ट करवा वीकेन माने दुर्बल करवा ऑप्टेन माने प्राप्त करवा आउ कन्फ्यूज माने भ्रमित करवा ताहले कोडा हम पिले स्मोकिंग इन योर यूथ क्लाउड्स द ब्रेन ब्रेन को भ्रमित कर दिए नहीं ताहले आमर करेक्ट ऑप्शन कौन हम करेक्ट ऑप्शन होची आमर ऑप्शन डी ठीक 40 देखा everyone loves Reena because of her courteous manner. Replace the underlined word with the suitable option. ये जो courteous manner अच्छी ता बदल रे हमें कौन लिखी परिबा
ए होची पोलाइट बिहेवियर, बी रूड बिहेवियर, सी चाइल्डिश बिहेवियर ना डी हार्श बिहेवियर। पिले देख ये रूड बिहेवियर माने रुक्ष, चाइल्डिश माने पिलालिया, हार्श माने कठोर। ताहले पोलाइट विनम्रता जो बिहेवियर थाए विनम्र व्यवहार थाए ताकू आमे कहू कॉर्टियस मैनर बोली। ताहले हमर राइट ऑप्शन कौन हम? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 आई डेक्स मैट्रिकुलेशन बाय मे 2026। ये देख आमर ऑप्शन गुड़ाक अच्छी एम गोइंग टू पास, विल पास, एम पासिंग, विल हैव पास्ट। कौन अच्छी ये देख द फ्रेज बाय जो बाय मे 2026 लिखाई इंडिकेट्स कौन करुच्ची? इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर दैट पॉइंट इन फ्यूचर। ये जो टाइम रे ताहा फ्यूचर रे अच्छी से ताहा कंप्लीट हम। आर फॉर्मेट कौन हम प्लीज? सब्जेक्ट विल हैव आउ V3। ताहले कौन हम? हमर आई विल हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन बाय मे 2026। ये हूँ आमर करेक्ट आंसर। लक्ष्मी प्रिया इज हैप्पी डेक्स सी गॉट फर्स्ट प्राइज। कौन हम पिले? आमर ऑप्शन गुड़ाक देख एंड, बट, सो, फॉर। लक्ष्मी प्रिया इज हैप्पी यार जो बेस्ट ऑप्शन कौन हम? आमर बेस्ट ऑप्शन हूँ फॉर। लक्ष्मी प्रिया इज हैप्पी फॉर सी गॉट फर्स्ट प्राइज। ओके। क्वेश्चन नंबर 43 देखा द यूथ डैक्स मोर सीरियस देन हिज अंकल। ये कौन हम? लिखा आम ठीक वर्ब लगेगा वाज, वेर, हैज ना हैव। कौन हम? यहाँ हैज हैव तो हबार नहीं पिले वाज कि वेर देखा आम वाज कि वेर हम। ये लिखाई द यूथ ये हूँ सिंगुलर फॉर्म आउ गोटे भी आम टिप्स दे देती हिंट्सटा अच्छी हिज अंकल कही नहीं कि हिज अंकल माने ये आमर करेक्ट आंसर कौन हम? ऑप्शन ए वाज। क्वेश्चन नंबर 44 देखो माय फैमिली हैव ए ग्रेट एडमिरेशन डेक्स माय टैलेंट। डेक्स माय टैलेंट। माय फैमिली हैव ए ग्रेट एडमिरेशन डेक्स माय टैलेंट। जिते एडमिरेशन आसे है तो आमे कौन यूज करूँ? आमे जिते यूज टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट। इट इज माने जिते रेस्पेक्ट कथा आमे जिते यूज करूँ से आम कौन यूज करूँ? आमे फॉर यूज करूँ है ना नहीं? आमे फॉर यूज करूँ से आमर करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन बी फॉर। क्वेश्चन नंबर 45 देखा क्वेश्चन नंबर 45 होची द बस ड्राइवर्स हैव डिसाइडेड टू कैंसिल देयर स्ट्राइक। एठी जो कैंसिल अच्छी तार जो द अंडरलाइन वन वर्ड वर्ब कैन बी चेंज्ड बाय टू वर्ड वर्ब। कौन टू वर्ड वर्ब आम यूज करवा? ये सब फ्रेजल वर्ब गुड़ाक अच्छी तार अर्थ आम देखने ए ऑप्शन ए होची कॉल ऑन। कॉल ऑन माने पे ए विजिट टू समवन क्या पाख क्षण को भेटा जावा नहीं कि कॉल ऑफ माने होची बातिल करिबा आउ कॉल कॉल ऑफ माने कोन? कॉल ऑफ माने होची समन करी डकेइबा आउ गिव अप माने कोन होची त्याग करिबा। ताहले हमर ठीक आंसरटा कोन हबा पिले? द बस ड्राइवर्स हैव डिसाइडेड टू डेक्स देयर स्ट्राइक। स्ट्राइक को कौन करबा पई से माने डिसाइड कले? ताहले पिले आमर करेक्ट ऑप्शन कौन हबा पिले? कॉल ऑफ माने बातिल करिबा। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 46 देखो माय मदर वांटेड टू नो व्हाई आई वाज गोइंग टू द मार्केट व्हिच इज द नाउन क्लॉज इन द अबव सेंटेंस। आमर एबव सेंटेंस अच्छी से नाउन क्लॉज कोटा बोली कही पे आम प्रथमे देखा कोटा क्लॉज रे पिले आमर सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन? माय मदर वांटेड टू नो व्हाई आई वाज गोइंग टू द मार्केट।
एटा होची हमर क्लॉज तापरे हम भाबी एबे नाउन क्लॉज ही कोन देखिबा एटा नाउन क्लॉज से तो आगु कहि दै छी एठी ऑप्शन हमर ठीक होची कोन व्हाई आई वाज गोइंग टू द मार्केट ठीक अछि 47 as Amrita was busy reading she could not help her mother this is an dash as Amrita was busy reading she could not help her mother देखा आमे प्रथमे देखिबा as Amrita was busy reading इटा कोन एटा गुटे क्लॉज डेटा ओके नहीं yes this is a clause she could not help her mother एठी ए जो क्लॉज टा it act as an adverb एटा कोन भाबरे यूज होची एटा गोटे एडवर्ब भाबरे यूज होची कोन करूची एटा मॉडिफाइंग द मेन वर्ब फ्रेज could not help होची मेन वर्ब फ्रेज टा तो आको मॉडिफाई करूची बाय एक्सप्लेनिंग why the action took place तो कोन हबो पिले तो हमर करेक्ट ऑप्शन कोन हबो दिस इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन एटा कारण कहूची नै कि तो जेहेतु अमृता बिजी थिला रीडिंग रे सेथि पय से काम करि परिला नै बोली कहूची तो हमर ऑप्शन सी होची करेक्ट ठीक है 48 देखिबा ए काइंड पर्सन took the old man to the hospital the appropriate passive sentence कोन हबो देखिबा the old man was taken to the hospital the old man was taken to the hospital by an kind person the old man was taken to the hospital by a kind person the old man was not taken to the hospital by a kind person देखो हमर एठी कोन कोन सब भूल अछि हम खोजिबा the old man was taken to the hospital एठी kind person र किछि लेखा हेनी ताहले हमर सेकंड टा एटा मध्य ठीक नाही एटा भी देखो एठी अछि बाय एन काइंड पर्सन एटा तो भूल गेला ताहले एठी लेखा हेछि बाय द ओल्ड मैन वाज नॉट टेकन अछि सेठी पय एटा भूल ताहले हमर ऑप्शन सी होछि करेक्ट ऑप्शन ठीक अछि आकु जिबा हमें 49 my mother said remember to take admit card to the examination hall the indirect speech is कोन हम पहिले देखिबा indirect speech my mother said to remember to take admit card एटा भी ठीक नाही देखा बोलो छी बी देखो my mother advised me to take admit card to the examination hall आको हम रखिबा my mother reminded me एटा मध्ये रखिबा देखो डी टा देखो my mother requested तो हबो नाही देखो एठी my mother advised my mother reminded me to take admit card to the examination hall जेटा सेम अछि किंतु एठी अछि ऊपर अछि advice एठी आ एठी जे reminded तो हमर करेक्ट ऑप्शन कोन हबो प्ले एठी जेहेतु रिमेंबर बोली गुटे वर्ड यूज अछि ना सेथि पे हमर my mother reminded me होछि बेस्ट ऑप्शन ठीक क्वेश्चन नंबर 50 देखिबा मीना इज टू गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर एठी देखो द अंडरलाइन वर्ब फंक्शन हियर एज ए जो टू गो अछि एटा कि भली भाबरे काम करूची ऑप्शन गुडा कहले सब्जेक्ट सी कॉम्प्लीमेंट बी ऑब्जेक्ट ना डी एडजंक्ट देखो सब्जेक्ट भाबरे तो एठी यूज होनी ऑब्जेक्ट भाबरे भी यूज हो एडजंक्ट भाबरे यूज हो एटा होची कॉम्प्लीमेंट भाबरे यूज हो कॉम्प्लीमेंट कड़ा ए कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और फ्रेज or clause that is necessary to complete the meaning of a given expression in this case to go ei jo amar jagare to go complete karuche kana the meaning of the linking verb is niki it tells us about what Mina's stage or plan is to Mina ra kon planning अछि kon strategies अछि kon tar stage अछि ताकू ये सुचौछि सेथि पय कोन हबो ए जो टू गोटा होछि हमरा कॉम्प्लीमेंट हे जिवो ताहले हमर आंसर कोन हबो पिली हमर आंसर हे गला कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन सी ओके ताहले देखो पिली आमे आज पुणी थरे 50 क्वेश्चन पूरा बहुत भलो भाबरे आमे प्रैक्टिस करछि बुझिछि आमे आ आगामी परीक्षा रे तमर बहुत भलो इस रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो तमे सब ठीक आंसर देबो बोली मोर आशा रखुछि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ओके